भगवते वासुदेवाय। दिज जाई पहुँची द्वारावती नगर रे रुक्मिणी वार्ता को नहीं ब्राह्मण जिते द्वारका नगरी रे पहुँची जाइछंती द्वारकार मनोहर दृश्य को देखी से मनोरम दृश्य को देखी आज आनंद गदगद हो जाइछंती। तेणु आगक आगक जाउछंती जे मने मने चिंता करुछंती ए जीवन रे अनेक देश अनेक ग्राम बुलीछि हेले एमिति द्वारका नगरी जाकि समस्तक ठारु भिन्न जेमिति लागुछि ये सते कि वैकुंठपुर ए क्षेत्र में प्रवेश कला परे जेमिति मनटा पवित्र हो जाउछि आत्मा पवित्र हो जाउछि जेते सब नकारात्मक चिंताधारा सबकिछि दूरे जाउछि। तेणु तेणु निश्चित ये हूँ वैकुंठ जोटी अबसंतरे बसंत घन घन बहुछि शीत दिन हो ग्रीष्म दिन हो वर्षा हो बसंत हो हेमंत हो शरत हो सबुदिन सेठी केवल मलय पवन ही बहे जो मलय पवन बाजिले देह मन पुलकित हो जाए। तेणु आज ये सबू देखी आगक आगक बढ़ुंट जितेबाला जाई पहुँची जाइछंती दूत द्वार खोली देइछंती आहुरी आगक जाइछंती प्रथम द्वार डेई जितेबाला द्वितीय द्वार रे प्रवेश करिछंती से द्वितीय द्वार रे सुदर्शन चक्र घुरुची सुदर्शन चक्र घुरुची जदि कहीं दुष्ट शक्ति दुष्ट लोक से पटे दे जाती ताले संगे संगे तार शिर छेदन करती से सुदर्शन आउ जदि कई धार्मिक व्यक्ति जानती मन भितर सकारात्मक चिंताधारा को नहीं जानती ताहले ताहले ताकु सुदर्शन बाट छाड़ी दिए। तेणु सुदर्शन चक्र घुरुची सुदर्शन चक्र पाखरे आज पहुँची जाइछंती विप्रवर तापरे कौन है द्वारे सुदर्शन चक्र बुलई प्रचंड दुष्ट पापी शत्रु गले करे खंड खंड दुष्ट पापी शत्रु गले करे खंड खंड दुष्ट पापी शत्रु गले करे खंड खंड मित्र भक्त ज्ञानी जेबे फसई भितरे सेही सुदर्शन ताकु पालई सेठारे सेही सुदर्शन ताकु पालई सेठारे सेही सुदर्शन ताकु पालई सेठारे सूर्दपण रे दिज पसे भीतर को तेणु सुदर्शन चक्र छाड़ी देले ताकू तेणु सुदर्शन चक्र छाड़ी देले ताकू तेणु सुदर्शन चक्र छाड़ी देले ताकू। जो माने दुष्ट प्रवृत्तिर ही थांती से केबे से सुदर्शन चक्र दे जाई परिबेनी जा मन भितरे कुचिंता थाए जा मन भितरे शत्रुपणर भाव थाए तेणु से केबे से सुदर्शन चक्र द्वार दे केबे जाई परिबनी आउ जो मानकर सुहृद थिबो से माने ही केवल से बाट दे जाई पारंती कहीं सुदर्शन चक्र ताको बाट छाड़ी दिए जितेबले द्विजवर सुहृद नहीं जाइछंती सेतेबले जाई पहुँची गले सुदर्शन चक्र ताको बाट छाड़ी देइछंती सुदर्शन चक्र जेतेबले बाट छाड़ीछंती आहुरी आगको आगको जाउछंती विप्रवर जाऊ जाऊ मिलिले से नगर सिंह द्वारे कृष्ण विजय करिछंती से पूर मध्यरे कृष्ण विजय करिछंती से पूर मध्यरे कृष्ण विजय करिछंती से पूर मध्यरे बाहर द्वार पर्यंत गले द्विज बसी देखिल ए मंत स्थाने छंती बसी देखिले मन्ते स्थाने कृष्ण छंती बसी देखिले मन्त स्थाने कृष्ण छंती बसी अष्टरत्न सिंहासन पूर्व मंडणी नियबकाशरे तही विजय चक्र पाणी नियबकाशरे तही विजय चक्र पाणी नियबकाशरे तही विजय चक्र पाणी जेतेबेले सिंहद्वार को डेई आग को जाउछंती सेतेबेले देखिले रत्न सिंहासन उपरे सेतेबेले देखिले रत्न सिंहासन
ହୀରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚିତ ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ, ଶକ୍ରାଜିତ, ସାତ୍ୱକୀ, ଶଲ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖାପାଖି। ନୀଳ ଜଳଧର ଜ୍ୟୋତି ବିରାଜଇତ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର କିବା କୋଟି ଭାନୁ। ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର କିବା କୋଟି ଭାନୁ। ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର କିବା କୋଟି ଭାନୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ୍ତି ଦୂରୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ ତାର ମନ। ଜାଣିଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ ତାର ମନ। ଜାଣିଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ ତାର ମନ। ତେଣୁ ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ସଭିଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିଏ ଦ୍ୱାରାବତୀ ପୁରକୁ ଆସିଲା ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦ୍ୱାରକାପୁର ଏମିତି ଏକ ପୁର, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦ୍ୱାରକା, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କେବେ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଆସିପାରିବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀକୁ କେହି ଆସିପାରିବେନି। ଏମିତି ଏକ ପୁରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ କୁଣ୍ଡି କଟକରୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଅନ୍ତରର କଥା, ତେଣୁ ସିଂହାସନ ଉପରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବସିଥିଲେ ସିଂହାସନ ଉପରେ, ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିପ୍ର ଆସି ନିକଟେ ମିଳନ୍ତେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଉବା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଉବା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଉବା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚରଣ ତଳେ ନମସ୍କାର କରି ବେନି ପାଦ ପଖାଳିଲେ ଘେନି ସୁଧବାରି। ବେନି ପାଦ ପଖାଳିଲେ ଘେନି ସୁଧବାରି। ବେନି ପାଦ ପଖାଳିଲେ ଘେନି ସୁଧବାରି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କଲେ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରୋଞ୍ଚନ କଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷତ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଜମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ତାଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ କରୁଥାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କରି ତାକୁ ପୋଚନ କରି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସିଂହାସନରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଆସନ ପାଦାସନ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭାବନା କରି, ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭାବନା କରି ଆଜି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ଖଟେ ବସାଇନ କରି ଦିବ୍ୟ ପୂଜା ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳିଲେ ଦେବରାଜା। ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳିଲେ ଦେବରାଜେ।
ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ମଞ୍ଚାଡ଼ିଲେ ଦେବରାଜେ। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆସ ରତ୍ନ ଖଟ ଉପରେ ବସେଇ ଆଜି ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆହା କେଡ଼େ ଧନ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱିଜ, କେଡ଼େ ଧନ୍ୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ତେଣୁ କେତେ ଜନ୍ମ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପୀ ହୋଇଗଲି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ତୁମେ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଛ, ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲଣି। ତେଣୁ ଟିକିଏ ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୋର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଜମା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥର ନିଜେ ସ୍ନାନ କରି ପାକ ଭୋଜନ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଏଥର ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଏଥର ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜୀବନଟା ମୋର ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲି, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି। ଭୋଜନ ସାରିନ ବିପ୍ର ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତେ, ସୁବାସ ତାମ୍ବୁଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥେ। ସୁବାସ ତାମ୍ବୁଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥେ। ସୁବାସ ତାମ୍ବୁଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥେ। ବହୁତ ଆଦର କରି ବସାଇ ଆସନେ, ଦର୍ଶିତେ ପଚାରିଲେ କୋମଳ ବଚନେ। ଦର୍ଶିତେ ପଚାରିଲେ କୋମଳ ବଚନେ। ଦର୍ଶିତେ ପଚାରିଲେ କୋମଳ ବଚନେ। କେବଳ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ତୁମ୍ଭ ନାମ କିସ, କେଉଁ ବେଦି ବିପ୍ର ତୁମେ ଘର କେଉଁ ଦେଶ। କେଉଁ ଦେବୀ ବିପ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଘର କେଉଁ ଦେଶ। କେଉଁ ଦେବୀ ବିପ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଘର କେଉଁ ଦେଶ। কি কারণে আগমন কর এতে কষ্টে, আসিবারে ব্যথা পাই নথিল তো বাটে। আসিবারে ব্যথা পাই নথিল তো বাটে। আসিবারে ব্যথা পাই নথিল তো বাটে। আজি বিপ্রবর ভোজন সারিবা পরে প্রভু তাম্বুল দৌছন্তি। তাম্বুলকু পান করি বসিছন্তি। আজি বিপ্রবর প্রভু পচাରୁଛନ୍ତି, হে দ্বিজমণি ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଧି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋତେ ସବୁକିଛି ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ଆପଣଙ୍କର, ସବୁ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବିପ୍ରବର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଅଜଣା, ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାଥ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିବି, ସବୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଇନି ତ, କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇନି ତ ତୁମକୁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ଯାହା ତୁଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଛି, ତାର ଏ ପଥ କଷ୍ଟ କ'ଣ ବା କରିବ। ତେଣୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡୋରି ଧରି ଯାହାର ଲାଗିଯାଏ
तेणु तार ये दुनियार जिति कष्ट आसिले भी सुद्धा तापाई से कष्टटा कष्ट नुहे। तेणु आज आज एडे भाग्य मोर आज आपण पाखक आसी आपण को दर्शन करुँची। तेणु तेणु आठार आ बड़ भाग्य कौन अच्छी से कष्ट मोर किसी भी नुह। चराचर प्राणी तुम्भ शरीर रुजात तब दर्शने स्वामी होइली मुक्त तब दर्शने स्वामी होइली मुक्त तब दर्शने स्वामी होइली मुक्त अकिंचन द्विज मुई कर मते दया जे मते न लागे तुम्भ वैष्णवी माया जे मते न लागे तुम्भ वैष्णवी माया जे मते न लागे तुम्भ वैष्णवी माया। तेणु आज द्विजवर कहते हे प्रभु आपण आपण तो स्वयं नारायण आपण तो अंतर्यामी नाथ आपण तो होउछंती निराकार विष्णु आपण आपण को कौन बा अजना कौन बा अछपा अच्छी। तेणु मु आज धन्य हो जाइछि आपणकर सानिध्य लाभ करिछि। कौ जन्मर केते तप करी आज ए जन्म आपणकर दर्शन मु पाइली। आपण मते माया करि परिबेनी आपण मते माया करंतुनी प्रभु कहीं माया कले मु जदि मायारे पड़ी जाए भ्रम हो जाए ताले मु आपण को चिन्ह पारिबिनी। मु से मायारू मते दूर रे रखंतु जेमिति मु जानिछि सेमिति मते जानिबा को दियंतु। आपण ही स्वयं नारायण आपण ही मोर प्रभु आपण ही से अनादि नारायण निराकार परम ब्रह्म विष्णु। प्रभु टिके मुरुकी हसीदेले। अच्छा द्विजवर ताले एबे कुह तमे कहीं आसीछ कौन मो पाखरे दरकार पड़िला। तेणु ब्राह्मण हाथ जोड़ी कहउछंती हे प्रभु मु आसीछि जोथि पाई से कार्यटा संपूर्ण हो गले मो निजको मु निजे धन्य मने करिबी आ जानिबी जे मु किछि करि पारिछि प्रभुंको पाई। तेणु प्रभु आज हसुछंती आ पचारुछंती हे द्विजवर मते खोलिकी कुह कौन पाई आसीछंती। तेणु प्रभु जानिछंती सर्व अंतर्यामी सबकिछि जानिछंती कहीं द्विजवर आसीछंती। तेणु तथापि पचारुछंती हे द्विजवर कहीं आसीछंती मते कहंतु। तेणु द्विजवर कौन कहउछंती कुंडली पर्वत सीमा बेणी नदी तीर कुंडी नामे देश अछि विदर्भ देशर कुंडी नामे देश अछि विदर्भ देशर कुंडी नामे देश अछि विदर्भ देशर भीष्मक नाम रे सेही देश नरपति सामवेद ब्राह्मण से उत्तम द्विजाति सामवेद ब्राह्मण से उत्तम द्विजाति सामवेद ब्राह्मण से उत्तम द्विजाति सत्यवती नामे तांको पाट महादेई रुक्मिणी नाम रे कन्या अछि अविवाही रुक्मिणी नाम रे कन्या अछि अविवाही रुक्मिणी नाम रे कन्या अछि अविवाही सर्वगुणे सुलक्षणी रूपे अनुपमा साक्षात रे महालक्ष्मी से ही राजजेमा साक्षात रे महालक्ष्मी से ही राजजेमा साक्षात रे महालक्ष्मी से ही राजजेमा। तेणु प्रभु होउछंती अंतर्यामी प्रभु समस्तंकर मन कथा को जानी पारंती। तथापि ब्राह्मण को पचारुछंती कहीं आसीछंती ब्राह्मण मध्य जानिछंती जे सर्व अंतर्यामी जे समस्तंकर मनर कथा को जानी पारिछंती से आज पचारुछंती मते। तेणु कहवा तो निश्चित पड़िबो। तेणु कहउछंती हे प्रभु आपण
आपण जानती कुंडी देश रे भीष्मक नामक जने राजा अछंती। भीष्मक राजांकर पत्नी होउछंती सत्यवती। तांकर पुत्र मानकर नाम रुक्मण, रुक्मणाक्ष, रुक्मबाहु, रुक्मकेश एमिति करी 5टी पुत्र तांकर। आ 5टी पुत्र भितरे गोटे कन्या तांकर नाम होछि रुक्मिणी। देखिबाकू जेमिति सुंदर, पादर नख पाखरु आरंभ करी मुंडर केश पर्यंत कौनसी गुण तांक पाखरे कम नाही। सबुकिछि सर्वसुलक्षणा नारी एवं पद्मिनी जातीय नारी सी। तांक पाई योग्य पात्र ये संसार मध्य कई नाहांती। संसार मध्य तांकर योग्य बर पात्र कई नाहांती। सेइथिपाई से एपर्यंत विवाह करि पारिलेनी। साक्षात रे महालक्ष्मी से ही राजजेमा, सर्वगुणे सुलक्षणी रूपे अनुपमा। सर्वगुणे सुलक्षणी रूपे अनुपमा, सर्वगुणे सुलक्षणी रूपे अनुपमा। साक्षात रे महालक्ष्मी से ही राजजेमा, कहिले न सरे तार अछि जेते गुण। केते काल बसी धाता करिछि निर्माण, केते काल बसी धाता करिछि निर्माण, केते काल बसी धाता करिछि निर्माण। सुवर्ण प्रतिमा प्राय दिशे रूप कांति, समान नुहंती ताकू सची हैमवती। समान नुहंती ताकू सची हैमवती, समान नुहंती ताकू सची हैमवती। बदन देखिले चंद्र पड़ाई बलाजे, सिंदूरे मुकुता प्राय दंड शोभा साजे। सिंदूरे मुकुता प्राय दंड शोभा साजे, सिंदूरे मुकुता प्राय दंड शोभा साजे। आज रुक्मिणीकर रूप वर्णना करुछंती द्विजवर। रुक्मिणीकर रूप वर्णना को सुनी प्रभु हृदय भितर अत्यंत खुशी होउछंती। एवं तापरे प्रभु कौन कहउछंती, द्विजवर कौन कहउछंती, सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे। आज तो समय सारा देलानी, तेणु आज बाणी की विराम दबा। टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। भज भज रे भज भज रे भज रे मन राधा गोविंद। भज भज रे मन राधा गोविंद। भज राधा गोविंद, 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 भज राधा गोविंद। भज भज रे भज भज रे मन राधा गोविंद। भज भज रे मन राधा गोविंद। भज भज रे मन राधा गोविंद। भज रे